शुभ सकाळ पिलामाने आज भाषा क्लास को तुम मानक स्वागत। अच्छा पिलामाने आज आम क्लास आरंभ करने पूर्व चल जा बगीचा बुलवा। बगीचा बर्तमान आम बुलवा को जा चल। अच्छा पिलामाने बगीचारे कौन देखिल? बगीचारे बहुत सुंदर फूल फुटी आम देखिलु। आउ कौन देखिल? भौर माने आसी फूलरू रस संग्रह करुथिबार देखिल। आउ कौन देखिल? प्रजापति माने बगीचारे बुलुथिले एवं से माने फूल उपरे सब बसीथिले। तुमको कितने मजा लगिला? हमको बहुत मजा लगिला। आउ मध्य थीरी थीरी पवन बहुथिला एवं आमको बगीचा बहुत भल लगिला। ताले आमर बगीचा भ्रमण सरिला। ताले बर्तमान आम क्लास को जीवा। चल क्लास को जीवा। बर्तमान आम क्लास को आसिले। पिलामाने तुम्हें बगीचा गल, बगीचा भ्रमण कल, बगीचारे सब फूल देखिल, बहुत मजा कल। ताले आज आम कौन पढ़िबा पिलामाने तुम्हें कहल? आज आम फूल प्रसंगटी को पढ़िबा। कौन पढ़िबा? फूल प्रसंगटी को पढ़िबा। पिलामाने तुम बही देख। प्रसंगटीर नाँ हेउची फूल। बुझिपारिल? केते सुंदर चित्र देइछि एवं केते सुंदर कविताटी लिखा जाइछि। ताले किए लिखिछन्ति पिलामाने? ए जो कविताटी को किए लिखिछन्ति? ए कविताटी को पंडित मृत्युंजय रथ लिखिछन्ति। अच्छा पिलामाने से जणे होउछन्ति विशिष्ट कवि एवं लेखक कवि। से 1882 मसीहा मे मास 14 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले एवं बहुत नाटक, उपन्यास, सरल अभिधान, ओडिया अभिधान, कविता बहुत लिखिछन्ति एवं तांक लेखनी द्वारा आम ओडिया साहित्य परिपुष्ट हो जाइछि। पिलामाने बुझिपारिल? ताले आमे तुमको सबुबले कहे जे आमे मातृभूमि आम मातृभाषार प्रसार पाई आमे बहुत छोट छोट गल्प लिखिबा, छोट छोट कविता लिखिबा। ताहले आम मातृभाषा बंची रहिबो, आम मातृभाषा समृद्ध हेबो। ताले पिलामाने सेही विशिष्ट कवि आम मानक पई गोटे सुंदर कविता लिखिछन्ति। कविताटीर नाँ हेउछि फूल। ताले पिलामाने ताले गीतटीके बर्तमान आवृत्ति करिबा। मु आवृत्ति करिबि, तुमे माने मन दे गीतटी को शुणिबो। ताले बर्तमान शुण। मो बास गछरे लटा बुदारे, मो बास गछरे लटा बुदारे, साग शिउली रे घास हुडारे, साग शिउली रे घास हुडारे। मुथाए पर्वते जल स्थलरे, मुथाए पर्वते जल स्थलरे, बने उपवने कूल कंदरे, बने उपवने कूल कंदरे। मुथाए कुंजरे मंदिर पासे, मुथाए कुंजरे मंदिर पासे, संज सकाल रे मु फुटी बासे, संज सकाल रे मु फुटी बासे। मो रूप सुंदर केते निर्मल, मो रूप सुंदर केते निर्मल, पतर उपरे दिशे सुढळ, पतर उपरे दिशे सुढळ। किजुबा बालक किबा स्तबीर, किजुबा बालक किबा स्तबीर, मोते देखिलेटी हुअन्ति अधीर, मोते देखिलेटी हुअन्ति अधीर। मोते के गलारे केबा मुंडरे, मोते के गलारे केबा मुंडरे, थुअन्ति नदली केही पयरे, थुअन्ति नदली केही पयरे। मो बास चौदिगे जाए चहटी, मो बास चौदिगे जाए चहटी, पवन महकी थाए जानटी, पवन महकी थाए जानटी। बणा होई धाई आसे फर, बणा होई धाई आसे फर, आदरंती पशु पक्षी सकल, आदरंती पशु पक्षी सकल। मोकांती देखिले जोगींक शांति, मोकांती देखिले जोगींक शांति, मोदे हे देवता से देखुथांती, मोदे हे देवता से देखुथांती। पूजा लागी मुही जाए विधिरे, पूजा लागी मुही जाए विधिरे,
କେଉଁ ଦେବତାର ନବ ସେ ଶିରେ, କେଉଁ ଦେବତାର ନବ ସେ ଶିରେ, ମୋହ ଯୋଗୁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରୀ, ମୋହ ଯୋଗୁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରୀ, କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି, କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି, କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି। ପିଲାମାନେ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କିଏ କବି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ମୋ ବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରେ, ପିଲାମାନେ ମୋ ବାସ କାହିଁ ଲେଖାଗଲା? ତାହେଲେ ମୋ ଏଠି କିଏ? ମୋ ହେଉଛି ଫୁଲ, ଫୁଲ କହୁଛି ତା ନିଜ କଥାକୁ, ତେଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି ମୋ ବାସ, ମୁଁ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଫୁଲ କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି ମୁଁ ଗଛରେ ଅଛି, ଲଟା ବୁଦାରେ ଅଛି, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଅଛି, ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ ଅଛି, ପର୍ବତରେ ଅଛି, ଜଳରେ ଅଛି, ସ୍ଥଳରେ ଅଛି, ବନରେ ଅଛି, ଉପବନରେ ଅଛି, କୂଳ କନ୍ଦରରେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ସବୁଠି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଏଗ୍ରାମଟେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ, ତୁମେମାନେ ଦେଖ ଡାଏଗ୍ରାମଟି ଦେଖ। ଫୁଲ କେଉଁ କେଉଁଟାରେ ଫୁଟିଛି? ନା ଫୁଲ ଗଛ, ଗଛ, ଲଟା ବୁଦା, ଶାଗ ଶିଉଳି, ଘାସ ହୁଡ଼ା, ସ୍ଥଳଭାଗ, ଗୁମ୍ଫା, ଜଳଭାଗ, ନଦୀକୂଳ, ପର୍ବତ, ବଣ, ବଗିଚା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ଫୁଟିଛି ପିଲାମାନେ? ନା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ତାର ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ସେ ମହକେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇ ଦେଉଛି। ତାର ସେ କହୁଛି ମୋ ରୂପ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ପତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ସୁଢଳ ଦିଶୁଥାଏ, ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ, ପତ୍ର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟିଏ ଥାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେ। କହିଲେ ଯୁବକ ହେଉ ବାଳକ ହେଉ ଯିଏ ବି ହେଉ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଅଧୀର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଳାରେ ହାର ହୋଇ ଝୁଲେ ଏବଂ ମୋତେ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିଏ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ କେହି ମୋତେ ଦଳି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଭଅଁର ବଣା ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସେ ଏବଂ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ପବନରେ ମୋର ମହକ ଚାରିଆଡ଼େ, ପବନ କ'ଣ କରେ? ମୋର ମହକକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦିଏ। ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି ଆମର ଫୁଲ। କହୁଛି ମୋ କାନ୍ତି ଦେଖିଲେ, କାନ୍ତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀ ହେଲେ ବି ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଫୁଲ ଭିତରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗୀ କ'ଣ କରୁଛି? ଫୁଲ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ପୂଜା ଲାଗି ବି ମୋତେ ପୂଜା ଲାଗିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କଦଳୀ ପଟ, କଦଳୀ ପଟ ହେଉଛି ମାନେ କୌଣସି ଦରକାରରେ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ମାଳ କରି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ମାଳି ଫୁଲମାଳ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଛି ଫୁଲ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଟ, ସିଏ ବି ନିସ୍ତରୀ ଯାଉଛି, ସିଏ ବି କିଛି ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଛି। କାହା ଯୋଗୁଁ? ନା ମୋ ଯୋଗୁଁ। ମୋତେ ନେଇ ସେହି ପଟୁଆରେ, ସେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ପଟରେ ଗୁନ୍ଥି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୀତଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ଏବଂ ତାର ସାରାଂଶ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କବିତାଟିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଫୁଲ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟିଥାଏ? ନା ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଟିଥାଏ, ଲଟା ବୁଦା, ଶାଗ ଶିଉଳି, ଘାସ ହୁଡ଼ା, ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ପର୍ବତ, ବନ, ଉପବନ, ସବୁଠି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଫୁଲ ଆମର କି କାମରେ ଆସିଥାଏ? ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗେଇଥାଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆମେ ଲଗେଇଥାଉ, ଆମେ ଗଳାରେ ହାର କରି ପିନ୍ଧୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷୁ ଏବଂ ଆମର ଫୁଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଫୁଲ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ଏବଂ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ
एवं फूल हूँ भगवानकर एक अपूर्व सृष्टि। ये फूल हूँ सृष्टिर सबुठ सुंदर एवं विभिन्न रंगर फूल अच्छी से रंगर फूल फुटी ए पृथ्वी राणी को आमर सजेई देछि। तेणु पिलामाने सुंदर कविताटी को आम आज पढ़िले तुम्हें मैंने मन दे कविताटी को मन रखिदेव। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद।